السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الحريره المغربيه. دونك aujourd'hui les filles on va faire la soupe marocaine la rira. دونك هنايا عندي المطيشه، عندي هنايا 4 ديال المطيشات كبار اللي سلقتهم في الماء وحيت ليهم الجلده، بصله صغيره. عندي هنايا 4 كاس ديال زيت الزيتون، عندي 2 معالق كبار ديال الكرافس، عندي 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، عندي 2 معالق كبار ديال العدس. هنا دايرهم في الماء باش ما يتحلوش لينا ملي يكونوا يطيبوا. عندي واحد زلافه ديال الحمص اللي مرقد، عندي زلافه ديال اللحم، كيبقى اختياري على حساب بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه يمكن لكم تعوضوه بضامه ديال البنه. عندي معلقه صغيره، الراس ديال معلقه صغيره ديال السمن، عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم، راس معلقه ديال القرفه، عندي الملحه حسب الذوق، عندي نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. ما تعجبنيش صراحه الحريره يكون فيها سكينجبير باين. عندي معلقه صغيره ديال الابزار، عندي هنايا شويه ديال الشعريه، عندي 100 غرام ديال الفرينه و2 معالق كبار عامرين ديال مطيشه الحك، وغنحتاجو الماء. Donc là les filles, j'ai 4 grosses tomates que j'ai fait bouillir dans l'eau et j'ai levé la peau, un petit oignon, donc cela on va les mixer. J'ai le quart d'un verre d'huile d'olive, 2 grandes cuillères de céleri, 2 grandes cuillères de persil et coriandre, 2 grandes cuillères de lentilles que j'ai trempées dans l'eau pour que ça gonfle, les pois chiches. Donc selon le goût, si vous aimez vous pouvez en mettre plus, si vous aimez pas vous pouvez diminuer. J'ai de la viande coupée en dés, j'ai le quart d'une petite cuillère de beurre rance, j'ai une grande cuillère de curcuma, le quart d'une petite cuillère de cannelle, le sel selon le goût, donc à peu près une grande cuillère, une petite cuillère de gingembre, pas trop pleine. Moi j'aime pas quand on sent le goût du gingembre dans la rira. J'ai une petite cuillère de poivre, j'ai un peu de vermicelle, donc ça c'est pour la fin, les trois ça c'est pour la fin. Donc la vermicelle, j'ai 100 g de farine, 2 grandes cuillères bombées de concentré de tomate, et on aura besoin d'eau. Donc là pour les tomates, si vous avez des tomates fraîches, donc vous pouvez les utiliser, mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser la tomate qu'on achète, la tomate liquide qu'on... Donc on commence, bismillah. Ça fait هنايا غادي ندير. Donc on met la viande, tomate qu'on a mixé avec les oignons, l'huile, donc زيت. غنخلي واحد شويه للتدويره، دونك غنخلي شويه الكرافس وشويه ديال القزبر ومعدنوس. دونك là je vais rajouter les herbes mais j'en laisse un petit peu pour la fin. Donc à peu près une petite cuillère de chaque, donc de persil, de coriandre et céleri. Donc j'en laisse un petit peu pour la fin. Je rajoute les épices. Le beurre, le rance, le semen. Donc on rajoute les pois chiches. Et on laisse revenir un petit peu. Donc انا نقليهم واحد شويه غير يتجانسوا مع بعضياتهم. Voilà, هنا بعد ما تقلات مزيان غادي نزيد الماء. Donc une fois qu'on l'a laissé bien revenir, moi je laisse à peu près 4 minutes. 4 à 5 minutes. Donc on rajoute de l'eau chaude. كنزيدوا الماء اللي يكون طايب. صافي وغادي نسد عليه يطيب. دونك كيف ما شفتوا ما درتش العدس لان حنا عندنا العدس تيطيب بواحد السرعه رهيبه كيطيب بواحد السرعه خطر. دونك غادي نخليه يطيب نحمص مع اللحم وعاد نزيد العدس. Donc là j'ai pas rajouté les lentilles parce que ça cuit trop vite. Donc moi je laisse d'abord les pois chiches et la viande cuire avant de rajouter les lentilles. Ça fait غنسد عليهم الكوكوط ونخليهم يطيبوا. Donc voilà, je vais fermer la cocotte et je laisse cuire.
فوالا هنا بعد ما طاب الحمص واللحم غنزيد العدس. دونك une fois que les pois chiches et la viande est cuite, donc je rajoute les lentilles. Voilà, وغنسد عليه الكوكوط لمده ديال 5 دقائق. Donc je ferme la cocotte pendant 5 minutes et on ouvre. Voilà, donc là on va faire la farine pour faire tourner la حريره. دونك غنديروا دابا الفرينه باش نصايبوا التدويره كيف كنقولوا ليها. دونك عندي هنايا فارين، غنزيد عليها لا كونسونطري طوماط صافي، وغنبقى كنزيد الماء بشويه بشويه وكنخلط. دونك جو راجوت لو بوتيت ا بوتي اي جو ميلانج. Voilà, donc là après mélanger, donc c'est assez liquide. نبقى نحرك فيها حتى كتولي بحال هكا جاريه. صافي غندوز دابا باش نديرها في كوكوط. Voilà, donc une fois que les lentilles sont cuites, voilà. Donc là je rajoute le mélange qu'on vient de faire. Petit à petit, je mélange. صافي انا هنا كتعجبني الحريره تكون بحال هكا، ما تكونش خاطره بزاف. دونك جيم با كان سي ترو ايبي، mais vous faites ce que vous aimez. Donc si vous aimez que c'est trop épais, vous pouvez rajouter le reste. Moi j'ai pas tout terminé. Voilà, donc انا بقى عندي هنايا شويه. انا هذا بطبيعه الحال ما غاداش نلوحو، غنديرو في قرعه ومن نطيب الحريره اخرى غادي نزيد فيها هذا، يعني كون ديجا عندنا واجد. Donc là je vais le réserver, mais pour une autre fois quand je refais la rira, donc on le sait que pour le mois de Ramadan, on l'a fait presque tous les 2 jours. Donc je la mets dans une bouteille et je la réserve jusqu'à ce que je fasse l'autre harira. نخليه يطيب شويه الفرينه عاد باش نزيدوا عليها الشعريه. C'est cuire d'abord la farine et après je rajoute la vermicelle. Donc on mélange de temps en temps, faut pas l'oublier parce que sinon ça colle en bas. Donc نبقاو نحركوا فيها شويه مره باش هكا ما كتلصقش لينا لتحت. Vous voulez pas qu'il vous en reste, vous mettez que 50 g de farine avec une grande cuillère de concentré de tomate et vous la mélangez avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'un liquide. الا ما بغيتوها تبقى عندكم في الثلاجه ديروا نتوما غير 50 غرام ديال الفرينه وخلطوا معاها معلقه كبيره ديال كونسونطري ديال المطيشه وحركوها بالماء حتى كتولي جاريه وصافي. Voilà, une fois que la farine est cuite, donc je laisse bien mijoter. عندنا طابتنا هنايا الفرينه غنزيدوا لا فيرميسيل، نزيدوا الشعريه نخلطو مزيان. Donc je la laisse cuire 5 minutes et j'éteins le feu. صافي نخليها طيب غير 5 دقائق ونطفي عليها. Juste avant d'éteindre, je rajouterai du persil et de la coriandre et du céleri que je laissais un petit peu. Donc قبل ما نطفي عليها غادي نزيد عندي شويه القزبر والمعدنوس والكرافس غنزيدهم. البنات كيفما كتشوفوا الحيره ديالنا وجدات كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم الحيره ديالي. Donc j'espère que ça vous plaît les filles, franchement c'est excellent, c'est super bon. Voilà. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، سلامه.